देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଏଣିକି 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୋଟର ଆଇଡି ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ପୂରି ସାରିଛି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାଲି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେ ନିଜର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଭୋଟର ଆଇଡି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପୂରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପେ ଆପେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଜାନୁଆରୀ 1, ଏପ୍ରିଲ 1, ଜୁଲାଇ 1, ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 2, 5ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ 4 ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 6 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଜାତୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ପରିସରରେ ନୀତି ଆୟୋଗର 7ମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 8 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 3, ତୃତୀୟ ଦିନର ନିଲାମ ଶେଷ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି 1.49 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବିଡ୍। ତୃତୀୟ ଦିନର 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ନିଲାମ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଲାମ ଶେଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବି ନିଲାମ ଜାରି ରହିବ। ଏହି 3 ଦିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,49,623 କୋଟିର ବିଡ୍ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ନିଲାମ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 1,49,454 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 5G ଟେଲିକମ୍ ନିଲାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଜାରି ରହିଛି ଓ ଶୁକ୍ରବାର ବି ଜାରି ରହିବ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହାସଲ ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। ନମ୍ବର 4, ମିଡିଆକୁ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକପାଖିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମିଡିଆକୁ ସୀମା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସୀମା ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆପଣମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଏହାର ଶୁଣାଣିରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଭୟ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଏହି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାୟୁସେନାର MiG-21 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। 2 ପାଇଲଟ ମୃତ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାର୍ମେରରେ କାଲି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ MiG-21 ବିସନ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ଥିବା 2 ଜଣ ପାଇଲଟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଇଲଟ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକବନ୍ଧୁ ଯାଦବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବିମାନଟି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ବାର୍ମେର ଉପରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ଭାମ୍ରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଏକ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ତାହାର ନିଆଁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
नंबर 7 1 अगस्ट रे संबलपुरी पोशाक पिंधिबे सबु कर्मचारी। संबलपुरी भाषा साहित्य संस्कृतिर प्रचार प्रसार दिगरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिबा गुरु सत्यनारायण बहिदारଙ୍କ जन्मदिन अगस्ट 1 तारिख को संबलपुरी दिन भावे पालन करा जाउछि। आसंता अगस्ट 1 सत्यनारायण बहिदारଙ୍କ पवित्र जन्मदिन रे तांको श्रद्धांजलि जणी संबलपुरी दिन उपलक्षे समस्त सरकारी कर्मचारी संबलपुरी वस्त्र परिधान करिबा पई गतकाली बरगढ़ जिलापाल एक आदेश जारी करिथिबा बेले आज संबलपुर जिलापाल मध्य समान निर्देशनामा जारी करिसंती। एक गुरुत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निष्पत्ति नैछंती। निज निज जिल्लार विभिन्न विभागर जिला स्तरीय अधिकारी माननकु पत्र लेखि कर्मचारी माननकु संबलपुरी वस्त्र पिंधिबाकु सेमाने परामर्श दैछंती। नंबर 8 नीलमाधव पाणिग्राही पुरस्कार पई दरखास्त आह्वान। संबलपुरी विश्वविद्यालय पक्षरु दिया जाउथिबा डॉक्टर नीलमाधव पाणिग्राही वार्षिक पुरस्कार पई आवेदन आह्वान करा जाइछि। गत 2019 2020 एवं 2021 वर्ष सकाशे आग्रही व्यक्तिविशेष तथा संगठन मानक ठारू आवेदन पत्र आमंत्रण करा जाउछि। उक्त पुरस्कार पई दाखल करा जाउथुबा पुस्तकटी मूल संस्कृत हिंदी किंबा बंगला भाषारू संबलपुरी कोशली भाषा रे अनुदित होइथिबो किंबा संबलपुरी कोशली भाषा रे रचित मौलिक पुस्तक होइथिबा बांछनीय। 100 रु कम पृष्ठ संबलित पुस्तक को विचार को नियाजिबो नाही। आवेदन पत्र सहित 6 खंड पुस्तक विश्वविद्यालय ग्रंथगारिकଙ୍କ ठिकाणारे आसंता अगस्ट 3 तारिख सुधा पहुंचवा आवश्यक। सविशेष विवरणी पई ग्रंथगारिकଙ୍କ सहित मोबाइल नंबर 9861655233 किंबा 8327724450 रे जोगाजोग करने विश्वविद्यालय पक्षरु अनुरोध करा जाइछि। नंबर 9 44तम चेस ओलंपियाड उद्घाटित ओहरिला पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 44तम चेस ओलंपियाड उद्घाटन करिसंती। चेन्नईर जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम ठारे अनुष्ठित एक रंगरंग कार्यक्रम रे मोदी एहाकु उद्घाटन करिथिले। एही अवसर रे तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर, 5 थरर चेस विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद उपस्थित थिले। विश्वनाथ आनंद ओलंपियाड मसाल को मोदी को धरिबा परे मोदी एही प्रतियोगितार उद्घाटन घोषणा करिथिले। एहा परे मोदी मसाल को कनिष्ठ ग्रांडमास्टर आर प्रज्ञानंदन को धरि देइथिले। नंबर 10 अक्टोबर 16 रे ओएस प्रिलिमिनारी परीक्षा। आसंता अक्टोबर 16 तारिख रे ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओएस प्रिलिमिनारी परीक्षा अनुष्ठित हेबो। ओडिशा लोकसभा आयोग अध्यक्ष सत्यजित महांती काली ट्वीट माध्यम रे एही सूचना दैछंती। तेबे परीक्षार विस्तृत कार्यसूची परे घोषणा हेबो ओ आयोगक वेबसाइट रे एसबु तथ्य उपलब्ध हेबो बोली श्री महांती परीक्षार्थी मानकु कहिसंती। तेबे ओएस परीक्षा 2020 रो फल प्रकाशित हेबा परे ही ओएस प्रिलिमिनारी परीक्षा 2021 हेबो बोली श्री महांती स्पष्ट करिसंती। ओएस प्रिलिमिनारी परीक्षा 2टी सिटिंग रे ओ 2टी पेपर हबो। प्रश्नपत्र रे मल्टीपल चॉइस रहिबो। नंबर 11 राज्यसभा आउ 3 सांसद निलंबित 27 रे पहुंचिला संख्या। संसदर मौसुमी अधिवेशन चलिथिबा बेले विरोधी हंगामा जारी रही। गृह रे होहल्ला करिबा कारणरू काली राज्यसभा अध्यक्ष आउ 3 जन सदस्यों को निलंबित करिसंती। गतकाली पर्यंत 24 जन सांसद निलंबित होइथिबा बेले आज एही संख्या रे 27 रे पहुंचिछि। आज निलंबित होइथिबा सांसदଙ୍କ मध्य सुशील कुमार गुप्ता, संदीप पाठक और अजित कुमार अछंती। एमाने समस्ते आम आदमी पार्टीर बोली जणा पड़िछि। पूर्वरु निलंबित होइथिबा सांसद माने निलंबन को नहीं संसद भवन परिसर रे 50 घंटा धरी धारणा दैछंती। सेमाने गृह को फेरिबाकू दाबी करुछंती। सेपटे क्षमा न मागिबा पर्यंत सेमानक उपर निलंबन आदेश प्रत्याहार हेबो नाही बोली उभय गृहर परिचालक स्पष्ट कर दैछंती। नंबर 12 मंकीपॉक्स मुकाबिला केंद्र सरकार जारी कले गाइडलाइन। देश में मंकीपॉक्स आक्रांतों संख्या वृद्धि पाइबा परे केंद्र सरकार पक्षरु जारी होईछि गाइडलाइंस। संपूर्ण सुस्थ हेबा सह समस्त घा सुखिबा पर्यंत संक्रमित रोगी संगरोध रे रहिबे। 3 थाकिया मास्क पिंधिबे। शरीर रे होइथिबा घा और बथगुड़ी को यथासंभव घोड़ी रखिबा उचित। संक्रमित मंकीपॉक्स रोगी संस्पर्श रे आसिबा व्यक्ति 21 दिन आइसोलेशन रे रहिबे। मंकीपॉक्स आक्रांतों जत्न नेउथिबा व्यक्ति पीपी किट पिंधिबे। आक्रांत संस्पर्श रे आस्थिबा व्यक्ति लक्षण नथिले भी ब्लड सेल और टिश्यू दान करि परिबे नाही। संक्रमित रोगी संस्पर्श रे आसुथिबा व्यक्ति बारंबार हाथ धोइबा सह सैनिटाइजर व्यवहार करिवे। नंबर 13 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेबाकू सरकार नेबे नाही टंका। राज्यर मोट केते संख्यक गाड़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेबाकू बाध्य और एथिपाई मालिक मानकू केते टंका खर्च करिबाकू पड़िबो। एही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रु जोगाणकारी संस्था और सरकार केते टंका लेखाएं पाइबे एवं एहा द्वारा गाड़ी चोरी बंद हेबो कि एने गृह रे प्रश्न करिथिले विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक। यार उत्तर रे मंत्री टुकुनी साहू कहिसंती केंद्रीय मोटरयान आईन 1999 रो रूल 50 अनुसार 2019 एप्रिल 1 पूर्व
पूर्व पंजीकृत समस्त बाइक समेत राज्यर 79,45,673 मोटरयान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगिबा बाध्यतामूलक। यह नंबर प्लेट लगिबा पई आवश्यक टंका मालिक माने बहन करिवे। यह नंबर प्लेट लगिबा द्वारा सरकार टंकाटिए मध्ये पाइबे नाही। तेबे यह नंबर लगिबा द्वारा एहाकु केही टेम्परिंग करि परिबे नाही। एपरिकि यह नंबर प्लेट को अन्य गाड़ी रे मध्ये लगाई पारिबो नाही बोली मंत्री स्पष्ट करिसंती। नंबर 14 अमेरिका उपरे परमाणु बोमा पकेबाकू प्रस्तुत कहिले किम। अमेरिका उपरे परमाणु बोमा पकेबाकू धमक देइछंती उत्तर कोरियार एकछत्र शासक किम जोंग उन। से कहिसंती जे अमेरिका सह हेबाकू थिबा जेकोसी प्रकारर सामरिक संघर्ष रे उत्तर कोरिया निजर आणविक अस्त्र प्रयोग करिवो। जुलाई 27 रे उत्तर कोरियार राजधानी पोंगयोंग रे अनुष्ठित एक सामरिक कार्यक्रम रे जोग देई किम कहिसंती जे अमेरिका सह विवाद जोगु तांको देश निजर सुरक्षा पई आणविक अस्त्र तयारी करिथिला। 2017 रे आणविक अस्त्र परीक्षा करिथिबो उत्तर कोरिया पुणी थरे आणविक परीक्षण करबाकू प्रस्तुति आरंभ करि एपरिकी अमेरिकीय दक्षिण कोरिया गोइंदा अधिकारी माने कहि सारिछंती जे आणविक परीक्षण पई प्रस्तुति शेष होईछि। नंबर 15 50 कोटी नगद 5 किलो सोना अर्पितांक घर ना कुबेर भंडार। बिड़ा बिड़ा नोट गदा गदा टंका ता सहित भरी भरी सोना जेते खोजिले सेते बाहरुछि। घर तो नुहे ये कुबेर भंडार आउ ए भंडार होछि पश्चिमबंग मंत्री पार्थ चैटर्जी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी जोटी भरी रही अमाप टंका सोना जहाको देखि ताजुब ईडी अधिकारी। प्रथमे 21 कोटी नगद टंका मिलिथिला काली मिलिछि आउ 29 कोटी टीण बाक्सरे 2000 और 500 टंकिया शह बंडल जुआड़े चाहिए खाली टंका और टंका। 18 घंटा धरी अर्पितंक आउ एक घरे रेड करिथिला प्रवर्तन निर्देशालयर स्वतंत्र टीम। कोलकातार बेलघरिया अर्पितांक घर 10 ट्रक टंका जबत होईछि। एथिसह 5 किलो ओजनर सोना अलंकार मध्य ईडी हाथ में लगी। 10टी बाक्सरे 29 कोटी टंका ट्रक रे निया जाइछि। एबे सुधा अर्पितांक 2टी बासभवन समुदाय 50 कोटी टंका जबत हो सारी बेले हिसाब जारी रही। नंबर 16 बढ़िला सोना और रूपार दर पुणी थे बढ़ी उभय सोना और रूपार दाम। अंतर्जातीय बजार में सोनार और रूपार दाम बढ़ी यार प्रभाव मार्केट उपरे पड़ी। काली देशर राजधानी दिल्ली रे सोनार दाम 592 टंका महंगा होईछि। फଳରେ 10 ग्राम सोनार दाम 51,750 टंका पहुंची जाइछि। दिनक पूर्व दिल्ली रे 10 ग्राम सोनार दाम 51,158 टंका रही। सेहीपरि रूपार दाम मध्य केजी पिछा 1335 टंका बढ़ी। वर्धित दाम पर दिल्ली रे गोटे केजी रूपार दाम 56,937 छुईछि। गतकाली रूपा केजी पिछा 55,602 टंका बिक्री होउथिला। नंबर 17 नौसेना पाखक आसिला 2टी रोमियो हेलिकप्टर। भारतीय नौसेना पई गुरुवार दिनटी थिला एक स्मरणीय दिन कारण एही दिन विमानवाही युद्धपोत विक्रांत नौसेना हाथक आसीथिबा बेले अन्यपटे अमेरिका ठारू 2टी MS-60R रोमियो हेलिकप्टर आसीछि। भारत अमेरिका मध्य होइथिबा चुक्ति अनुसार नौसेना को अमेरिका मोट 24टी रोमियो हेलिकप्टर जोगैबो। गत वर्ष 3टी हेलिकप्टर आसीथिबा बेले चलित वर्ष एही 2टी हेलिकप्टर आसीछि। आसंता मासरे आउ एक हेलिकप्टर आसीबो। आसंता 2025 सुधा समस्त 24टी जाक हेलिकप्टर भारत में पहुंचीबो। एसबू हेलिकप्टर अमेरिका वायुसेनार स्वतंत्र एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा भारत में कोची को अणाଯାଇଥିଲା। नंबर 18 मंत्री पार्थ चैटर्जी को विदा कले ममता। शेष में बहिष्कृत होइछंती बेंगल मंत्री पार्थ चैटर्जी। काली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तांको मंत्री पदरु बहिष्कार करिसंती। शिक्षक नियुक्ति रे होइथिबा व्यापक दुर्नीति रे पार्थक हाथ थिबा अभियोग होइछि। एही कारणरू ईडी तांको गिरफ करिछि। एथिसह तांको सहयोगी अर्पिता मुखर्जी घरु नगद 50 कोटी टंका और 5 केजी सोना जबत होइछि। यहाकु नहीं बेंगल रे क्षमतासीन टीएमसी सरकार अड़ुआरे पड़ीथिले। एबे एही अड़ुआ को दूर करिबा पई ममता काली पार्थ चैटर्जी को निज मंत्रिमंडल विदा करिसंती। एथिसह दलर समस्त पदपदवी मध्य बहिष्कार करा जाइछि। पूर्वरु विरोधी बीजेपी और कांग्रेस समान दावी करी टीएमसी सरकार को घेरिबा पई चेष्टा करिथिले। विरोधी चापरे चेपा ममता सरकार गिरफर 5 दिन पर पार्थक विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसंती। पार्थ 2014 रु 2021 जाए बेंगल शिक्षा मंत्री भाव काम करिसंती। एबे से शिल्प कमर्स विभाग मंत्री थिले। नंबर 19 भारतर 5G नेटवर्क रे लागिबा नाही चीन रो उपकरण। मंगलवार ठारू आरंभ होइथिबा 5G स्पेक्ट्रम नीलाम शुक्रवार संध्या सुधा शेष होबार संभावना रही। आसंता अगस्ट 15 सुधा स्पेक्ट्रम आवंटन शेष होबा परे चलित वर्ष शेष सुधा प्रथम पर्यायर केतेक सहर रे 5G सेवा आरंभ हेबो। भारत में 5G सेवा आरंभ हेबाकु जाउथुबा बेले एथिरे चीन रो टेलिकम कंपनी मानकु संपूर्ण बाद दिया जाइछि। स्पेक्ट्रम दौड़े थिबा टेलिकम सेवा कंपनी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन एसआर कौनसी चीन कंपनी ठारू उपकरण किणु नथिबा सूचना मिलिछि। एक
ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜର 5G ଉପକରଣ ପାର୍ଟନର ଭାବେ ଫିନଲାଣ୍ଡର ନୋକିଆ, ସ୍ୱିଡେନର ଏରିକ୍ସନ୍ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସାମସଙ୍ଗକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୋଡାଫୋନ୍ ଏସ୍ଆର୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚୀନର ଦୁଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ହୁଏଇ ଏବଂ ଜେଟି ଠାରୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର 5G ନେଟୱାର୍କ ଉପକରଣ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଓଡ଼ିଶାରେ 29.35% ଲୋକେ ଗରିବ, ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ କମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 29.35% ଲୋକ ଗରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଢୋଲକିଆ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ, କାଳିଆ ଓ ମମତା ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବିଜୁ ପକ୍କାଘର, ରିହାତି ଦରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଦକ୍ଷତା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଗଦ ବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା, ମନରେଗା ଓ ମୁକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ରୋଜଗାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 21 ଇରାକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ସ୍ଥିତି, ସଂସଦରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଲୋକେ। ଇରାକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ସ୍ଥିତି, ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ। ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବୁଧବାର ବାଗଦାଦରେ ଥିବା ସଂସଦ ଭବନକୁ ଧସେଇ ପଶିବା ସହିତ ଏହାକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅଧିକାଂଶ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଇରାକର ସିଆ ନେତା ମୁକ୍ତା ଅଲ୍ ସଦରଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏମାନେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହମ୍ମଦ ସିଆ ଅଲ୍ ସୁଦାନୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବଗଦାଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍, ସରକାରୀ ଭବନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସଂସଦ ଭବନରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେହି ଅସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 ଜଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ 2 ଜଣ। 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଆଡିସନାଲ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରତାରେ ଜଗିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଟୋ ମଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ଅଟୋ ମଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ କାଲି ରାଞ୍ଚିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ। ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଅଟୋ ମଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଏହାର ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ କହି ଅଡ଼ୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ। ଦେଶର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହଙ୍ଗାମା ଓ ନାରାବାଜି କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଲୋକସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜବାବ ଦେଇ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଥରେ କହିଥିଲି, ଜିଭ ସ୍ଲିପ୍ କରିବାରୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ନମ୍ବର 24 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଇପିକଲ୍ ଫିକି ବୁଝାମଣା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2022 ପାଇଁ କାଲି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଫିକି ଓ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଓ ନିବେଶକ ନିଗମ ଇପିକଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିକିର ଡିଜି ଅରୁଣ ଚାୱଲା ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇପିକଲ୍ର ଏମ୍ଡି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ଓ ଫିକିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଓ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୌସୁମୀ ଘୋଷ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଫିକିକୁ ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଲେ ବାବୁସାନ, କହିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା କହିବି। ଚେନ୍ନାଇରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆସିଥିବା ଅଲିଉଡ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ବୟ ବାବୁସାନ କାଲି ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବାବୁସାନଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ କାଲି ନିଜ ମାଙ୍କ ସହ ବାଲକୋନିକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବହୁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ ବେଶ୍ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଥିବା ବାବୁସାନ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାବୁସାନଙ୍କ ନାଁରେ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବାବୁସାନ ଥାନାକୁ ଯିବେ କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 26
हाथरस दुष्कर्म पीड़िता परिवार को चाकरी दियो कहिले हाइकोर्ट। बहुचर्चित यूपीर हाथरस दुष्कर्म पीड़िता परिवार सदस्य को सरकारी चाकरी देवाक राज्य सरकार इलाहाबाद हाइकोर्ट निर्देश देइछंती। 3 मास भितर चाकरी देवाक कुहଯାଇଛି। मंगलवार इलाहाबाद हाइकोर्टर लखनऊ बेंच ए संपर्क में शुणाणी होइथिला। संपृक्त पीड़िता परिवार सदस्य को हाथरस बाहर तथा यूपी भितर चाकरी देवाक कोर्ट निर्देश देइछंती। सेहीपरि उक्त परिवारर सामाजिक आर्थिक थैथान पई सरकार को 6 मास भितर पदक्षेप नेबाक कोर्ट कहिछंती। जस्टिस रंजन रॉय एवं जस्टिस जसप्रीत सिंह दुई जणिया खंडपीठ में यह मामलार शुणाणी होइथिला। कोर्ट कहिछंती जे सरकार तांको प्रतिश्रुति पालन करिबा उचित। नंबर 27 दरकार पड़िले कर्नाटक रे जोगी मॉडल लागू करिबु कहिले बसवराज बोम्मई। जदि परिस्थिति उपजे तेबे सांप्रदायिक हिंसार मुकाबिला पई राज्य में योगी आदित्यनाथ मॉडल कार्यकारी हेबो। गुरुवार एभଳି कहिसंती कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बीजेपी युव मोर्चार जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू को अति निर्मम भाव हत्या करा घटना को नहीं बोम्मई को एभଳି मंतव्य आसीछि। कार्यानुष्ठान पई दल उपरे थिबा प्रबल चाप मध्य मुख्यमंत्री बोम्मई काली कहिसंती जदि आवश्यकता पड़े से राज्य में योगी आदित्यनाथ मॉडल अनुसरण करिवे। से कहिसंती उत्तर प्रदेशर परिस्थिति को देखिले जणा पड़ुछि जे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भाव में राज्यर परिचालना करिबा पई उचित व्यक्ति। कर्नाटक रे आमे सांप्रदायिक हिंसार मुकाबिला पई विभिन्न बाट आपणैछु। जदि परिस्थिति उपजे तेबे जोगी मॉडल कार्यकारी हेबो। प्रवीणक हत्या पर आम हृदय क्रोध आसीछि। नंबर 28 बुणाकारक निवेदन गाँ को आसिले तंतुबाय सहयोग समिति को आसिबे। भारतर महामहिम राष्ट्रपति होइचंती आदिवासी अध्युषित मयूरभंज जिलार झील द्रौपदी मुर्मू। एथिपई प्रति ओडिया निजको गर्व अनुभव करुछि। हेले बेसी खुशी अनुभव करुछंती मयूरभंज जिलार टसर बुणाकार। कारण श्रीमती मुर्मू विधायक मंत्री थिबा बेले नियमित प्रदर्शनी मेड़ा को आसंती और टसरे तैयारी शाढ़ी किणी नियंती। से निज जन्ममाटी को आसिला बेले तंतुबाय सहयोग समिति को आसंतु बोली बुणाकार माने निवेदन करिसंती। नंबर 29 आईएएस सुरेश वशिष्ठ को 6 मास पर मिला नियुक्ति। 1998 बैच आईएएस सुरेश कुमार वशिष्ठ को काली प्राय 6 मास पर विज्ञान कारिगरी विभाग सचिव भाव नियुक्ति मिली। गत जनवरी प्रथम सप्ताह राज्य सरकार तांको अचानक कृषि विभाग सचिव पदर हटई साधारण प्रशासन विभाग में ओएसडी भाव अवस्थापित करथिले। साधारण प्रशासन विभाग पक्षर जारी विज्ञप्ति अनुसार राज्य विज्ञान कारिगरी विभाग सचिव भाव एबे आईआरटीएस अधिकारी मनोज कुमार मिश्र दायित्व तुलाउछंती। श्री वशिष्ठ दायित्व नेबा दिन ही श्री मिश्रଙ୍କ विभाग रे नियुक्ति बातिल होइजिवो। श्री वशिष्ठ को राज्य सरकार दंड स्वरूप ओएसडी भाव दीर्घ 6 मास धरी बसई रखिथिले। सेहीपरि राज्य अतिरिक्त परिवहन कमिश्नर श्री निवास बेहेरा को राज्य गृह विभाग अतिरिक्त सचिव भाव बदली होइछि। नंबर 30 आईसीसी दिनिकिया रैंकिंग भारत को मिलिला बड़ फायदा। वेस्टइंडीज विपक्ष दिनिकिया सीरीज को मोड़फोज करिथिबा टीम इंडिया आईसीसी रैंकिंग रे बड़ फायदा हासिल करिछि। टीम इंडिया पूर्व भड़ी दिनिकिया रैंकिंग तृतीय स्थान में थिले मध्य निजर पॉइंट संख्या बढ़ी स्थिति मजबूत करिछि। एबे चतुर्थ स्थान में थिबा पाकिस्तान तुलन में भारत पाखरे अधिक 4 पॉइंट रहिछि। भारतर पॉइंट संख्या 110 थिबा बेले पाकिस्तान पाखरे 106 पॉइंट रहिछि। वेस्टइंडीज विपक्ष दिनिकिया सीरीज रे टीम इंडिया अधिकांश वरिष्ठ खेलाड़ी अनुपस्थित थिले। हेले शिखर धवन नेतृत्व में युवा खेलाड़ी माने चमत्कार प्रदर्शन करिसंती। एथिसह इंडीज को तार माटी रे मोड़पोच करिबारे प्रथम भ्रमणकारी दलर मान्यता पाइछंती। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।